नमस्कार, खबर सुन्नुको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्ण ज्ञान अभिवादन। मोहम्मद प्रधान। दर्शकबिन्दु यस समय हामी रहेको छौँ माटीगाडाको बालासनमा र बालासनमा पछिल्लो महिना एकजना 40 वर्षीय असहाय महिलामाथि जुन दुष्कर्मको घटना घटेको थियो, जसको आरोप लिएर यहाँ विशेष गरी उहाँहरू यहाँ उपस्थित रहेका छन् र यहाँ बालासन प्रतिबन्धी महिलालाई जुन प्रकारले दुष्कर्मको घटना घटाएको थियो उक्त विषय लिएर यहाँ दोषीलाई अविलम्ब गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनी उहाँहरूको दाबी रहेको छ र यहाँ विरोध प्रदर्शन पनि रहेको छ र उहाँहरू आज अवस्थान विरोध पनि गर्नेछन् र साथै यहाँ बालासन उन्नयन नागरिक मञ्चको पक्षबाट यहाँनिर जुन अभियुक्तको विरोधमा द्रुत कारबाही गरियोस् भनी उहाँलाई कोर्टमा शास्तिमूलक जुन चार्जहरू लगाइयोस् भनेर उहाँहरूको माग रहेको छ। यहाँ हातमा प्लाकार्ड बोकी यहाँनिर धेरै महिला वर्ग अनि युवा युवकहरूको उपस्थित रहेको छ। प्रतिबन्धी महिलामाथि जुन दुष्कर्मको घटना घटिएको थियो यसलाई लिएर गिरफ्तार गर्नका निम्ति नै उहाँले यहाँ प्रशासनलाई जवाब चाहिएको छ। अहिलेसम्म किन पक्राउ गरिएको छैन र बालासन उन्नयन नागरिक मञ्चको पक्षबाट यहाँ जुन कार्यक्रम रहेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै महिला वर्गको उपस्थित रहेको छ र यसै क्रममा बालासन उन्नयन नागरिक मञ्चको जुन यहाँ प्रतिनिधि रहेको छ उहाँहरूसँग हामी बात गर्दै यस विषयमा जानकारी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। क्या कहना चाहिए? আমি বালাসন নাগরিক কমিটির সভানেত্রী লক্ষ্মী বসাক দাস বলছি। বিগত 2 মাস হতে চলেছে, 1 মাস 20-22 দিন হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত যে বালাসনে ধর্ষিতা হয়েছে ব্লাইন্ড, তাকে যে ধর্ষণ করেছে যে ধর্ষক, তাকে এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেনি। আমরা থানাতে 3-4 বার গিয়েছি, অথচ ওখান থেকে আমরা কোনো আশ্বাস পাইনি। আমরা ওখানে বলেছিলাম ইমিডিয়েট ধর্ষককে ধরুক। যে ধর্ষক তার নাম বজেন্দ্রনাথ বর্মন, তিনি স্কনের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি একজন সাধু, 62 বছর বয়স, অথচ তিনি এরকম নৃশংস অপরাধ করেছেন, এরকম নোংরা কাজ করেছেন। এখন পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট নীরব থাকবো। 2 মাস হতে চলেছে। তাই আমরা বলছি যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে ধরুক, না হলে তো দিনের পর দিন এরকম ধর্ষক গজিয়ে উঠছে। প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয় না। প্রতিটা ঘরে ঘরে এরকম প্রায়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম ধর্ষণ করছে। যেভাবে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, নারী নির্যাতন। প্রশাসনের কাছে অনেকবার যাওয়া হয়েছে, তারা তো অ্যারেস্টই করছে না, তারা কোনো কিছু দায়িত্বই নিতে চাইছে না। তারা যতবার আমরা যাচ্ছি নিরাশ হয়ে ঘুরছি। কতদিন আমরা নীরব থাকব? তার জন্য আমাদের আন্দোলন চলছে, আরও চলবে। আরও বড় ধরনের আন্দোলনে আমরা যাব যতদিন ধর্ষককে অ্যারেস্ট না করবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বালাসন বাজারে হতে চলেছে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। আপনাদের সকল বালাসনবাসীকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে আপনারা সকলে এই বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন। অবিলম্বে সমস্ত ধরনের মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে মা বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে বালাসনে প্রতিবন্ধী মহিলার ধর্ষককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক। र दर्शकवृन्द, यहाँ प्रतिबन्धी महिलामाथि जुन दुष्कर्मको घटना अहिले पनि मूल आरोपीलाई पक्राउ नगरिएकोमा यहाँनिर विरोध प्रदर्शन रहेको छ। विरोध प्रदर्शन लिएर यहाँका जुन महिला अनि युवकहरू सडकमा उत्रेका छन् र पालपारामा गई उहाँले विरोध प्रदर्शन यस विरोध प्रदर्शनलाई लिएर उहाँहरू সকল মা বোনকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সকল মা বোন ভাই দাদাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা महिलामाथि भएको अत्याचारलाई लिएर नै बालासन उन्नयन नागरिक मञ्च आज सडकमा उत्रिएका छन् र यहाँ हेर्नु यहाँ जुन प्रकारले यो जुन घटना घटिएको छ यस घटनालाई लिएर यहाँनिर जुन प्रतिबन्धी जुन रहेको छ जसमाथि 2 महिना प्राय 2 महिना भइसक्यो। अहिले पनि प्रशासनको कुनै पनि प्रकारको कारबाही नहुँदा यहाँका स्थानीय मानिसहरू यहाँ आक्रोश यो जुन